औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप खैरियत से होंगे और मैं मंजूर शहज़ाद अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आपकी दुआओं से खैरियत से हूँ। और आप सुन रहे हैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में मेरी ओपन हार्ट सर्जरी की कहानी। आज मैं किस्त नंबर 5 पर पहुंच गया हूं। और जैसा कि कल मैंने आपको अर्ज़ किया था कि इतवार के रोज़ वहाँ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर के एमरजेंसी वार्ड में जहाँ पर मैं दाखिल था, बे नंबर 3 और बेड नंबर 20 से जुड़ी यादें जो हैं उसको मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और इतवार को एक वाक़या पेश आया जो एक हमारे लिए बड़ी हैरत की बात थी तमाम जो है मरीज़ों के लिए। और इसके अलावा मैंने आपको अर्ज़ किया था कि खाने-पीने की अशिया का मेयार कैसा था वहाँ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में, वो मैंने अर्ज़ करना था। और आज मैं आपको बताऊँगा कि ऑपरेशन की तारीख़ लेना इस हॉस्पिटल के अंदर बहुत मुश्किल होता है। और बाज़ औक़ात 3 माह की, 6 माह की, साल की, 9 माह की, इस तरह की जो है वो टाइम जो है वो दिया जाता है मरीज़ों को। इतना लंबा ड्यूरेशन जो है वो दिया जाता है। और जो बड़े को खुशकिस्मत जो पेशेंट होते हैं उनको बहुत जल्द टाइम मिलता है। और ऑपरेशन की तारीख लेने में मेरे साथ जो मुआवनत फरमाई वो मेरे शागिर्द रशीद राव बिलाल हसन और राव वजीउर रहमान के वालिद मोहतरम राव अज़ीज़ुर रहमान साहिब। और शेख ज़ायद हॉस्पिटल में जो मेरे शागिर्द हैं डॉक्टर कैसर फ़ारूक साहिब। और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में डॉक्टर अहमद साहिब। और मारूफ टीवी और रेडियो के कॉम्पेयर कंवर कुर्बान ताहिर साहब ने जो किरदार अदा किया, आज उस हवाले से मैं आपकी खिदमत में गुजारिशात पेश करूँगा। इससे पहले कि आगे बढ़ें, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त जो है वो पहुंच सकें। तो इतवार जब आया तो इतवार के रोज़ जो है वो सफाई करने वालों ने जो है वो हमारे बेड जो है वो बाहर निकालना शुरू कर दिए। यानी हमें नहीं बताया गया था कि इसकी रीज़न जो है वो क्या है। हमारे बेड्स जो हैं उनको जो है वो एक दीवार के साथ जो है यानी लाइन में जो है वो लगा दिया गया। तमाम पेशेंट्स के बेड जो हैं वो दीवारों के साथ जो है वो लगा दिए गए। और ये बे से जो है इनको बाहर निकाल दिया गया था तमाम बेड्स को। और उस दिन जनरल सफाई होती है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में इतवार के रोज़। और तमाम जितने फ़र्श होते हैं, सफाई करने वाले जितने होते हैं, वो तमाम फ़र्शों को जो है वो धोते हैं। उनको धोना था उन्होंने। और इसके बाद जो है वो हमें दोबारा जो है वहाँ पर बेड वगैरह जो है वो लगाना थे। और ये हमें बताए बगैर हमारे में बेड्स जो हैं वो उनको निकालना शुरू कर दिया गया। तो थोड़ी सी परेशानी बनी कि ये क्या हुआ। तो फिर सफाई करने वालों ने बताया कि ये सिचुएशन है और हर इतवार को आपको इस सूरत हाल का सामना जो है वो करना पड़ेगा। तो इसके बाद जो है मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में जो खाने-पीने की अशिया का मेयार था वो कोई ज़्यादा बेहतर नहीं था। चाय जो है वो ₹50 का कप मिलता था, एक अंडा अगर आपने लेना है तो ₹50 का था। और अगर आपने चिकन का सूप लेना है और यानी उसकी यखनी वगैरह लेनी है तो वो एक छोटा-सा बाउल ₹200 का मिलता है वहाँ पे। और उसका मेयार जो है वो कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है। और एक आध दफ़ा तो ऐसी यखनी आई जिसको मैं खा भी नहीं सका, पी भी नहीं सका। और वहाँ पर दाल-रोटी जो है वो रोटी का मेयार भी कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है। गोश्त की एक प्लेट जो बहुत महँगी थी, ₹300 की एक प्लेट। और उसके अंदर बोटियाँ जो हैं वो बराए नाम होती थीं। 1-1, 2-2, 3-3 बोटियाँ उसके अंदर जो हैं वो होती थीं। तो ये सिचुएशन थी। खाने-पीने के मेयार को बेहतर बनाने की ज़रूरत है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में। और उसकी एक रीज़न तो ये हो सकती है कि ज़ाहिर है सिर्फ़ पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट्स ने वहाँ से खाना खाना होता था। और वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं या जो नर्सेज़ हैं वो तो ज़ाहिर है अपने घरों से उनके खाने जो हैं वो आते हैं
یا وہ کھانا جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ لے کر آتے ہیں، تو ان کو اس چیز کی ضرورت جو ہے وہ پیش نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ شاید وہ وہاں کے کھانے کا معیار جو ہے وہ پوری طرح جو ہے وہ چیک نہیں کر پاتے۔ اور میں بہت زیادہ مشکور ہوں ایئرپورٹ کے قریب رہنے والے ہمارے گاؤں کے ملک محمد نواز اورا صاحب اور ان کے صاحبزادہ ملک فرحان اورا صاحب۔ کئی دفعہ انہوں نے کھانا جو ہے وہ پہنچایا، اور ٹمبر مارکیٹ لاہور میں میرے ایک شاگرد ہیں جو ابھی 9th کلاس میں پڑھتے ہیں، انس صاحب، اللہ تعالیٰ اس بچے کو جو ہے وہ کامیابیاں عطا فرمائے۔ ایک دن یہ اپنے ماموں کے ساتھ جو ہے وہ کھانا لے کر آئے تھے، اور 104 چک شمالی سے تعلق رکھنے والے ملک عادل مصطفیٰ، ملک راسخ مصطفیٰ، یہ میرے شاگرد ہیں۔ یہ رہتے ہیں ٹاؤن شپ لاہور میں، انہوں نے اپنا گھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ انہوں نے بھی میرا بہت ساتھ دیا، کبھی کبھی یہ کھانا جو ہے وہ مجھے وہاں پر پہنچایا کرتے تھے۔ تو اس طرح جب یہ گھر سے کبھی کبھی کھانا آتا تھا، یعنی گھر کا بنا ہوا کھانا، تو وہ میں شوق سے کھا لیتا تھا، اور باقی ظاہر ہے مجبوری کے تحت جو ہے وہ ہاسپٹل کے اندر جو کینٹینز تھیں وہاں پر میرے اٹینڈنٹس جو ہیں وہ کھانا لے کر آتے تھے، علی رضا اور ابرار علی، تو ظاہر ہے وہاں پر وہ کھانا پڑتا تھا۔ اس کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ آپریشن کی تاریخ لینا بہت مشکل کام ہے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لاہور میں۔ اگر آپ کی اچھی جان پہچان ہے تو آپ کو تاریخ وغیرہ جو ہے وہ جلدی مل سکتی ہے، ورنہ جو پیشنٹس جو ہیں، جو ایک جمعرات کو اور ایک سوموار کو ایک کمیٹی ان کی بیٹھتی ہے، اور جو کریٹیکل سچویشن میں ہوتے ہیں پیشنٹس، ان کے جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں، آپریشن کیے جاتے ہیں، ہفتہ کے روز زیادہ تر جو ہے آپریشن جو ہے وہ کیے جاتے ہیں۔ تو میرے لیے بھی آپریشن کی ڈیٹ لینا جو ہے وہ تھوڑا مشکل تھا، لیکن میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اپنے شاگرد رشید شیخ زاید ہاسپٹل میں ڈاکٹر کیسر فاروق صاحب، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لاہور میں ڈاکٹر احمد صاحب، اور خاص طور پر راؤ عزیز الرحمان صاحب، جنہوں نے ڈائریکٹ وہاں کے جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہیں ڈاکٹر تحسین صاحب، ایم ایس ڈاکٹر تحسین صاحب، ان سے انہوں نے رابطہ کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے بچوں کے ٹیچر ہیں تو ان کو جو ہے وہ جلد ٹائم جو ہے وہ دیا جائے۔ اور اس کے علاوہ سرگودا سے معروف ٹی وی اور ریڈیو کے کمپیئر کنور قربان طاہر صاحب، انہوں نے وہاں کے بڑے سینئر ترین ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر ظفر طفیل صاحب، میں ان کی صلاحیتوں کا بڑا قائل ہوا کیونکہ انہوں نے ہی میرا آپریشن کیا تھا۔ ان کو اپروچ کیا تھا قمر قربان طاہر صاحب نے، تو یہ سارے دوستوں کی محنت سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری آپریشن کی تاریخ جو ہے وہ دے دی گئی، اور آپریشن کی تاریخ کب ملی اور آپریشن سے پہلے ٹریٹمنٹ کے مراحل کل انشاءاللہ میں ایپیسوڈ نمبر 6 میں عرض کروں گا۔ اور بہت بہت شکریہ، آپ بڑی توجہ سے جو ہے وہ میری جو ہے وہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لاہور میں اوپن ہارٹ سرجری کی کہانی بڑے شوق سے سن رہے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ اپنے کمنٹس کے اندر یہ بتا رہے ہیں کہ اس سے آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اور یہ جنرل نالج آپ کو جو ہے وہ مل رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو لوگ اس پریشانی سے گزر رہے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو جو ہیں وہ کافی سود مند ثابت ہو رہی ہیں۔ اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔